Hi guys, hari ini customer beli ini Fold X Asix. Okay, ini color hijau. Thank you for support Okay, nanti saya buka dia punya video bicycle. Okay, Fold X Asix. Okay, size 20. Okay, yang ini tiagra 10 speed. Okay, tiagra 10 speed. Okay, cantik dah. Dia color matte green. Yes. Ya, berminat WhatsApp kita orang, call kita orang untuk stock update dengan price Terima kasih. Okay, thank you Mr. Tizo sebab beli bicycle dengan saya. Walaupun online, tapi okay lah. Thank you for dia datang. Okay, kita ada maintain SOP Thank you.